समस्त मोर नमस्कार जय जगन्नाथ मु प्रियंका आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर प्रिय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ प्रियंका को। यह गोटे सीरीज सेसन रहिबो आपण मानक पई जो थरे कि आमे पूर्व वर्ष जतिकि क्वेश्चन सब पड़ी ओडिया पेडागोजीर समस्त क्वेश्चन डिस्कसन करबा तत् सहित जो क्वेश्चन गुड़ाक परीक्षा रे आसुची बा रिपीट होउची सेगुडा मध्ये हम जानिबा एवं सेगुडा को भलो भाबरे प्रैक्टिस करबा। जदि आपण नुआ अछंती मो चैनल रे तले सब्सक्राइब करिकि और नोटिफिकेशन को मध्ये ऑन कर दियंतु। ठीक अछि चलंतु स्टार्ट करबा। केउटी तात्विक पठनर उद्देश्य नुहे कहिले कोडा तात्विक पठनर उद्देश्य नुहे आपण जानि रखिबा उचित। गोटे क्वेश्चन सियर पडुची व्यापक पठन एवं तात्विक पठन। ठीक अछि व्यापक पठन माने कोन जो थरे कि आमे आनंद प्राप्ति पाई थाउ हला जेमिति धरा जो गोटे पैसेज पड़ीची परीक्षा रे गोटे पैसेज पड़ीची आपण कोन करिवे ता तळे पुनी क्वेश्चन अछि आपण लाइन बाय लाइन पढिबे किबा गोटे बहिरो लास्ट जो क्वेश्चन आंसर खोजिबा पई ताको आमे कोन करते लाइन बाय लाइन पढि थाई। जदि लाइन बाय लाइन आमे पढि थाई सेटा होची तात्विक पठन एवं आनंद प्राप्ति पई बा खुशी पई जो नॉन डिटेल बही गुडा को पढि थाई आमे हला सेगुडा को कोन व्यापक पठन। तो एथिरे कोन कहिला तात्विक पठनर उद्देश्य नुहे जदि तात्विक पठनर उद्देश्य नुहे तले एटा व्यापक पठन हेतिबो हां कि नै। त देखंतु ए तीनोटी पंतर कोटा हबो एटा देखंतु नूतन क्लिष्ट शब्द विषय परिचित हेबे या तात्विक पठन रही थाए। भाषागत कौशल हासिल यह मध्य तात्विक पठन रही थाए। वाक्यकरण ज्ञानर अभिवृद्धि यह मध्य रही थाए। तले कोटा रहबनी एटा होची व्यापक पठन। ठीक अछि तार आंसर कोटा हबो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जिबा देखंतु कोन अछि क्यों मूल्यांकन पाठ्यक्रम मध्य सीमित नुहे बोली कहिछि को पाठ्यक्रमटी सीमित नुहे बोली कहिछि मूल्यांकन पई गठनमूलक मूल्यांकन हाँ यह पाठ संपर्कित रही थाए पाठ्यक्रम सहित। उपलब्धि केते उपलब्ध कले पाठ पढ़ी सारी केते उपलब्धि परीक्षण कले सेटा मध्य मूल्यांकन सहित संश्लिष्ट। एकक परीक्षण मध्य रहित संश्लिष्ट हाँ कि नै। प्रवीणता परीक्षण मध्य माने ता मित्र रहिछि किंतु सीमित नुहे कहिछि हाँ नै गोटे सीमित नुहे। प्रवीणता परीक्षा हमें केते बेले करि थाई कहिले ना एटा होछि जॉब क्षेत्र रे करा हिताई केते प्रवीण सिए पाठ रे हाँ कि नै। तले कोटा आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ए क्वेश्चनटा सब बेले पड़े एवढा रिपीटेड क्वेश्चन 3 वर्ष हलाणी पडुची। ठीक अछि तेणुक या को इग्नोर करिवे नाही आ मन रखंतु किछि नुआ पड़िबनी परीक्षा रे सेई गुडा ही घुरे फिरे करी पड़िबो। तेणुक आगो कांसेप्ट को क्लियर हुअंतु। व्याकरण शिक्षादान पई क्यों प्रणाली अधिक उपयोगी गोटे व्याकरण पिला को पढ़िबा पई को प्रणाली उपयोगी कहिले अवरोह प्रणाली ना आरोह प्रणाली ना पाठ्यपुस्तक प्रणाली ना मुखस्थकरण प्रणाली। पाठ्यपुस्तक प्रणाली तो केबे हबो नाही पाठ रे जहा लिखाई से ही कोन व्याकरण की बिल्कुल नुहे। तले एटा कटि गला। मुखस्थीकरण प्रणाली को आमे सब बेले बारण करूचे एटा मते कटि गला। ताले आरोह कोन आ अवरोह कोन एटा आपण मन को जानिबा दरकार। आरोह प्रणाली होउची एग्जांपल देकिरी गोटे रूल आड़ को जिबा। ठीक अछि ताको आमे आरोह कहिताउ आ रूल रो जदी आमे एग्जांपल आड़ को जाउछे ताहले कोन कहा जिवो अवरोह बोली कहा जिवो। ताले आपण माने कहंतु हमको आमे तले व्याकरण शिक्षादान पिला मन को देई थाए आमे सब बेले कमती देई थाए ना होची एग्जांपल रूल आड़ को जाई थाए। ताले कोटा आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आमे जिबा विभिन्न बयसर शिक्षार्थी मानक पई मातृभाषा शिक्षार लक्ष्य और उद्देश्य स्थिर कला बेले कहा ऊपर गुरुत्व देबा को पड़ी न थाई कहिछि। जणे पिलार आपण लक्ष्य जणे पाठ पढ़िया पई मातृभाषा शिक्षार लक्ष्य और उद्देश्य स्थिर करते कि नहीं कहले आम उद्देश्य नथिले पाठ पढ़ेबे केमिति जे तो कहा ऊपर गुरुत्व देबे नाही बोली से कहिछि। तीनोटी पॉजिटिव थिबो माने एका प्रकार थिबो आ गोटे नेगेटिव थिबो हाँ कि नहीं। देखंतु रुचि पसंद अपसंद एडा गोटे प्रकार कि नहीं एका देखिकरी ही आपण करिवे लक्ष्य उद्देश्य स्थिर करिवे। किंतु देखंतु आर्थिक स्थिति को पिलाटा पाखरे पैसा अछि को पिलाटा पाखरे पैसा नहीं कहा बापा चाकरी करूची कहा बापा चाकरी करू नांती एगुडा आपण देखिबे कि तार कोटा आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आमे जिबा क्यों पद्धतिटी पठन शिक्षादान पई उपयुक्त विवेचित हुए नाही। अच्छा देखंतु एगुडा होची चारटी जाक पद्धति रहिची हमरो पठन पई
ବର୍ଣ୍ଣାनुକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି, ଶବ୍ଦକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି, ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି ଭଲ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼େଇ ପାରିବା, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼େଇ ପାରିବା, ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼େଇ ପାରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି, ବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଆ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବାଟା ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସିଏ କହିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଏଇଟା ରିପିଟ୍ 3 ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପଡ଼େ ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କେଉଁଟି କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି? କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମାନେ 3ଟି ଯାକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହିଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା 3ଟି ସମାନ ସମାନ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କବିତା ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କ'ଣ ହୁଏ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମେ ପାଇଥାଉ, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେଇଥାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି ନା। ତାହେଲେ କୋଉଟା ଆନ୍ସର ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ କରିଦେବେ 10ରୁ 10 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସବୁ ସେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ। କେଉଁ ଉପାୟଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ କୋଉଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କହିଲେ? ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ହେଇପାରିବନି, ଆପଣ ବନାନ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ? ଅବଧାନର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ। ବନାନ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଦେଖି ଦେଖି ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଡେଲି ଡେଲି ଲେଖୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ୍ ହେବନି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସରଳ ରଚନା ଲିଖନ, ଏଠି ସରଳ ରଚନା ଲିଖନରେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ କି? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଆମେ। ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଧାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ପରିମାପକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଯାକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ପରିମାପକ ହେଇଥାଏ? ଆମେ ବୋଧିଶକ୍ତି, 3ଟି ଯାକ ସମାନ ଥିବ। ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ, ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେଇଥାଏ, ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତା। ଏଠି ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତା କୋଉଠି ଆସିଲା କହିଲେ? ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ। ଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଛନ୍ତି ପରା, ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଥିବେ? କ'ଣ ଭାବିକି ବୋଧ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଥିବ, ତେବେ ଲେଖିଥିବେ। ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ସେ ଲେଖିଥିବେ। ଭାବ ବିନିମୟର ଦକ୍ଷତା ଏଠି କଣ୍ଠରେ ଆସିଲା କହିଲେ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ବହୁଭାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି? 4ଟି ଅପସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁଭାଷୀ ଭାଷୀ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଧର ସାନ୍ତାଳୀ ହୋ, ଏଇମାନେ କ'ଣ ଭାଷାଗତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେ କହିପାରନ୍ତିନି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଘରର ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ହଁ ନାହିଁ? ପାଠଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଆଞ୍ଚଳିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପଢ଼େଇବେ। ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଘରର ଭାଷାର ଲିଖନ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ନହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟଟା କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ସେମାନେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବୁଝିପାରିବେନି, ବୁଝିପାରିବେ କି? ତେଣୁ କୋଉଟା ଆନ୍ସର ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକିରେ ଆଜିର ସେସନ୍ଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ସେସନ୍ରେ ଦେଖା ହେବ।